Tonight I'd like to talk to you about something I've been praying about already since this morning. Malam hari ini saya ingin berkhotbah kepada saudara sesuatu hal yang sudah saya doakan sejak tadi pagi. Now, I'm not sure why the Lord gave me this message in my heart, but I trust the Holy Spirit. Saya tidak tahu kenapa Tuhan menaruh pesan ini di dalam hati saya, tetapi inilah. And I call my message, God can use anything for revival. Dan saya sebut khotbah saya bahwa Tuhan bisa memakai apa saja untuk kebangunan rohaninya. Amen. And I Amen. like to go with you tonight Dan- to actually 1 Kings chapter 17. Saya ingin mengajak saudara untuk buka Alkitab saudara dari 1 Raja-Raja pasal 17. Sorry, Sana. 1 Kings chapter 17, 1 Raja-Raja 17. and we're going to read from verse 1 until verse 9. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-9. And Elijah the Tishbite on the inhabitants of Gilead said to Ahab, As the Lord God of Israel lives before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years except at my word. Ayat pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Then the word of the Lord came to him saying, Get away from here and turn eastward and hide at the brook Kedesh, which flows into the Jordan, and it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. Ayat 2 sampai yang keempat, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. So he went and he did according to the word of the Lord, for he went and stayed in the brook Kedesh, which flows from the Jordan, and ravens brought him their bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Ayat 5 dan 6. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. And it happened after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came to him saying, Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. We know the story. 7 sampai 8. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau Now, makan. when God laid this message on my heart 3 o'clock this morning, when I'm actually prayed to be 10 o'clock preaching here, Ketika Tuhan menaruhkan pesan ini di dalam hati saya, ketika saya berdoa jam 3 pagi tadi, sesungguhnya itu untuk jam 10, I saudara. tried to find out what is God wanting to say to the church today. Saya berusaha mencari tahu apa sih yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan kepada Now, gerejanya the hari first thing ini. we need to understand here Satu hal yang kita harus mengerti pertama is kali, why Elijah confront Ahab with rain. kenapa Elia mengkonfrontasi Ahab dengan hujan. I mean, this is the greatest prophet of all. Ini adalah nubuatan besar, saudara. He was the prophet of God, the voice of God in that time. Elia adalah seorang nabi besar dan dia seorang nabi besar dari zaman itu. And now he confront Ahab Dan kemudian dia berhadapan dengan Ahab and he says to him, it will not rain. dan Elia katakan kepada Ahab tidak akan ada hujan. He didn't know how long, he didn't know what the story would be. Dia tidak tahu akan berapa lama tidak turun hujan dan tidak tahu bagaimana nanti And ceritanya. he says, it will not rain until my word. Dan Elia katakan tidak akan ada hujan sampai saya katakan turun. Saudara, Saudara, why rain? kenapa hujan? Why did God not confront the God Baal with something like a pest, like he did in Egypt? Kenapa Tuhan tidak mengkonfrontasi Baal dengan sesuatu yang ia lakukan di tanah Mesir? Why is it that God would confront now this God Baal with rain and says it will not rain? Kenapa juga Tuhan mengkonfrontasi dewa Baal ini dengan hujan? Because Karena Baal was known as the God of fire. Baal dikenal juga sebagai dewa He api. was also known as the God of nature. Dia juga dikenal sebagai dewa alam. So he was also known as the God of rain Dia juga dikenal sebagai dewa hujan and fertility.
and fertility, fruitfulness of the womb. Dan juga untuk kesuburan, So, saudara. now God says, Nah sekarang Tuhan let me show berkata, you who is the real God. biarkan aku tunjukkan siapa Tuhan And we sebenarnya. see this amazing confrontation Dan di sana saudara terlihat satu konfrontasi yang luar where biasa. God Almighty Di mana Tuhan yang start besar dealing with the Baals in the land, start dealing with the false God in the land. mulai berurusan dengan para dewa-dewa palsu dari tanah tersebut. You know, Sudara, I've only seen it twice in my life. Saya hanya 2 kali saudara melihat hal I don't know how many of seperti you itu. know Reinhard Bonke, Berapa banyak yang kenal Renat but he Bonke? was my spiritual daddy. Beliau adalah ayah rohani saya. And one time we were preaching in Africa, Satu hari dia sedang berkhotbah di Afrika. and the witch doctors came to him, Dan ada seorang dukun datangin dia. and they said, "You see that tree? Dukunnya bilang, kamu That lihat pohon is itu? a holy tree. Itu adalah pohon kudus. And those spirits will chase you out of this place." Dan semua roh-roh itu akan mengusir kamu dari tempat ini. That night we started with the KKR, Malam itu dimulai dengan KKR. and my spiritual dad, Reinhard Bonke, Dan ayah rohani saya, Renat he took the Bonke. microphone and he said, "Hallelujah!" And it was like lightning that hit that tree and split it into two. Dan kemudian ayah rohani saya, Renat Bonke, mengambil mic dan dia langsung berkata, haleluya. Setelah itu seperti ada petir yang menyambar pohon itu dan langsung terbelah 2. Wow! Amen. Amen. Amen, Sidara. Amin, saudara. Amen. Katakan Now, amen. I have got another video which I was not going to show you tonight, but we started where you see that second center. You see that second center? Sesungguhnya ada satu video lagi tapi tidak akan saya putar saudara. Saudara ingat tadi diperlihatkan ada center yang kedua. It started with one witch doctor Center itu dimulai dari satu orang dukun that got born again. yang lahir baru. And then he brought me his disciples. Dan kemudian sang dukun ini membawa semua And then they murid-muridnya. got born again. Dan mereka pun juga lahir baru. And then we start revival from village to village to village to village to Dan village. kemudian kamu memulai kebangunan rohani dari satu desa ke desa berikutnya Until lagi. today we have a whole prayer movement there. Dan saat ini saudara kita punya pergerakan doa yang luar biasa Because di sana. God will not allow the false gods in the place. Karena Tuhan tidak akan pernah mengizinkan Allah palsu untuk tinggal di situ. Come on, say amen. Katakan amin. Amen semuanya. Amen. And this is exactly what God was doing here. He was confronting this false God which everybody was worshiping and looked totally impossible to overcome. Dan disinilah saudara bisa lihat bahwa Tuhan benar-benar mengkonfrontasi sang Baal tersebut. Di mana semua orang menyembah dia. The second time I've seen that was actually in Palangkaraya. Yang kedua saudara saya lihat hal seperti itu ketika saya di We Palangkaraya. had the KKR. I had the KKR in Palangkaraya. Saya mengadakan KKR di Palangkaraya. And the witch doctor sent me a note. Dan ada satu dukun yang kirimin saya catatan saudara. And they said to me, Ibu Suzette, Palangkaraya belongs to the sea god. The sea god. Dia bilang begini, Ibu Suset, Palangkaraya ini miliknya dewa laut. Sungguh ya. They said, we will rain you out of Palangkaraya. Kami akan turunkan hujan supaya ibu keluar dari Palangkaraya. So I sent them a very nice message back. Very nice. Jadi saya balas saudara, saya tulis hal yang baik. Man, I'm Christian. I'm nice. Saya kan orang Kristen ya, jadi saya baik. I sent them back. Saya tulis balik. I take the challenge. Saya terima tantangannya. Because Karena my Bible says Alkitab saya bilang, the earth bumi belongs to the God. adalah I milik serve. Tuhan yang saya sembah. Amen. Amin. So one day no problem. Hari pertama nggak ada masalah. Second day no problem. Hari kedua nggak ada masalah. Third day no problem. Hari ketiga tidak ada masalah. Fourth day. Hari keempat A storm approached our KKR. We had 54,000 people there. ada badai saudara yang datang mendekat ke tempat KKR kami dan di sana ada 54.000 orang Like yang I've hadir. never seen before. Saya nggak pernah lihat hal seperti itu sebelumnya. And a storm, I mean a storm. And the people heard about the challenge of the witch doctor. So they didn't listen to me speaking. They pointing to the sky. Jadi saudara itu benar-benar satu badai yang begitu luar biasa dan orang-orang sudah dengar tantangannya. Jadi mereka nggak dengerin saya bicara, mereka malah ngobrol sendiri. Mereka malah cici. Bahasa.
And they didn't listen to me. Mereka nggak dengerin saya, saudara. And then it started raining. Dan mulai hujan. And suddenly the Lord spoke to me. Dan tiba-tiba Tuhan bilang He sama said, saya. take that microphone Dia katakan, ambil and command the mikrofonnya. clouds to hold the rain. Dan perintahkan kepada awan untuk tahan hujannya. So I ran, I grabbed the mic, I said, in the name of Jesus, clouds, you hold your rain. Jadi saya lari ambil mikrofonnya dan saya bilang kepada awan, awan dalam nama Yesus tahan hujannya. And instantly it stopped raining. Dan seketika itu juga berhenti hujannya. Around us it was pouring with rain. Di sekitar tempat KKR itu hujan deras, saudara. Because we serve a great and powerful God. Karena kita menyembah Tuhan yang luar biasa. So tonight I come to tell you Jadi malam ini saya datang untuk that mengatakan when kepada saudara God is dealing with people, bahwa Tuhan sedang berurusan dengan umatnya. something is in your life that is not so easy at the moment. Atau sesuatu di dalam diri saudara yang saat ini tidak mudah. I come to tell you Saya datang untuk mengatakan there kepada is no saudara demon bahwa tidak ada kuasa in jahat heaven in hell. atau di surga ataupun di There bumi. is no person Tidak ada satu pribadi that has the pun power, yang punya kuasa. no matter how powerful he sounds or look or anything like that, Tidak peduli seberapa berkuasanya dia terdengar, saudara. that can stop what God wants to do. Yang bisa menghentikan apa yang ingin Tuhan lakukan. There is no person on this earth Tidak ada seseorang pun that can stop the purposes of this church. yang bisa menghentikan tujuan Tuhan atas gereja ini. I don't care what his name is. Saya tidak peduli namanya I don't siapa. care what you think. Saya nggak peduli apa yang saudara God pikir. Almighty Tuhan yang that has besar, called you, yang telah that memanggil has saudara, purposed you yang punya at the tujuan right atas saudara time, di saat yang will tepat, open a door that nobody can close. akan membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Amen. Amin. But now, Ibu said, how does this work? Tapi Bu Suset, gimana ini cara Let's kerjanya? quickly come back here to Elijah. Ayo kita kembali ke Elia. Now, Elijah was at that time the greatest prophet known. Saudara, saat itu Elia adalah seorang nabi besar yang sangat terkenal. And God wants to prepare Elijah for fire. Dan Tuhan ingin mempersiapkan Elia Nah. untuk apinya. Now we start preaching. Nah, sekarang kita mulai How many of khotbah. you are listening? Berapa banyak yang mendengar saya? How many of you are listening? Berapa banyak yang dengar saya? Say to your neighbor, Hayo, Katakan sama kanan kiri saudara, ayo, Hayo. ayo. Now you need to listen. Sekarang harus dengar. Amen. Amin. Now listen to me. Sekarang dengar. Listen to this. You know, I said to the people, saya sudah orang tua. Tetapi saya tidak nenek toh. But in my 47 years of full-time work, Tetapi saudara, di dalam 47 tahun waktu penuh saya I have seen sudah melihat that if God wants to take you to a new dimension, a church, a person, a people, kalau Tuhan ingin membawa sesuatu ke dimensi berikutnya, apakah itu seseorang, apakah itu adalah orang keluarga, apakah itu adalah gereja, He has to prepare us for that next dimension. dia harus mempersiapkan mereka dulu untuk dimensi berikutnya. Amen. Amin. Otherwise, Kalau tidak, when it happens, ketika itu we terjadi, don't have the capacity kita nggak punya kapasitasnya to handle it. untuk melakukan itu. Again, Lagi, if God kalau Tuhan wants to use you ingin memakai saudara or as a church atau sebagai sebuah gereja into a new dimension, dan membawa masuk ke dimensi yang He baru, has to prepare you. ia harus mempersiapkan saudara dulu. Because Karena your inner capacity Karena kapasitas yang ada di dalam must saudara balance the outside flow. harus seimbang dengan flow yang terjadi di luar. Amen. Amen. Or you will not cope. Atau saudara, kalau tidak saudara tidak akan bisa I remember I was still bertahan. very young. Saya masih ingat waktu saya masih And I muda. said to Pastor Reinhard Bonke, Saya bilang sama Pastor Red I'm Bongke, fasting and I'm praying and I pray every morning 4 o'clock. saya berpuasa, saya berpuasa dan berdoa jam 4 pagi. Why does God not use me the way I want to be used? Kenapa Tuhan tidak pakai saya seperti yang saya mau? He said to me, Dia bilang my sama daughter, saya, anakku, the trees of the Lord doesn't grow overnight. pohonnya Tuhan itu nggak tumbuh dalam satu malam. God will put you under pressure. Tuhan akan membuat saudara di God bawah will tekanan. stretch you. Tuhan akan membuat saudara God will ditarik. enlarge you. Tuhan akan memperlebar God will saudara. prepare you. Tuhan akan mempersiapkan And saudara. when you're ready, Dan ketika saudara the new siap, breakthrough will come. ada terobosan baru yang datang. And this is exactly what we see here with Elisha. Dan seperti inilah yang kita lihat dengan Elia. The greatest man in Israel had to learn a few lessons. Seorang tokoh yang besar
besar di Israel, dia harus belajar hal yang baru. Oh, minta maaf semuanya. Ayah, sorry lah. And now, Dan sekarang God take Elijah and he has to prepare him for the fire. Sekarang Tuhan harus membawa Elia dan mempersiapkan dia untuk apinya. And how does God prepare him? Dan bagaimana Tuhan mempersiapkannya? Let's look. Ayo kita lihat. God says to him, go to the brook Kirdesh. Dan Tuhan katakan kepada Elia, pergi ke tepi sungai Kerit. And I have sent ravens to feed you. Dan aku telah mengirim gagak untuk memberi kamu makan. Sebentar semuanya. Wait. Wait. Tunggu sebentar. How can God Almighty Gimana bisa Tuhan yang besar go against his own word? melawan firman-Nya sendiri? How can God Gimana bisa Tuhan say in Leviticus 13, yang berkata di dalam Imamat pasal 13, you are not allowed to eat anything that is from ravens? kau tidak boleh makan apapun yang dari binatang najis atau gagak ini juga And now termasuk. God tells the ravens to feed him. Nah, malah Tuhan sekarang suruh burung gagak kasih makan kepada Elia. Aduh. Makes no sense. Enggak masuk akal, saudara. Amin, saudara. Amin. Makes no sense to me. Enggak masuk akal buat saya. God command the ravens to feed Elijah. Tuhan perintahkan gagak untuk kasih makan Elia. Leviticus chapter 11 verse 13 and 15 says, you're not allowed to eat anything from a raven. Imamat pasal 11 ayat 13 sampai 15 Tuhan katakan tidak boleh makan dari burung gagak. Elijah, he Elia, was under the old law. Elia ini ada di bawah hukum He Taurat, would saudara. never eat anything from a raven. Never. Gak akan mungkin Elia makan dari burung gagak, gak mungkin, saudara. So now God told the ravens to feed him. Nah sekarang Tuhan malah perintahkan gagak untuk kasih dia makan. Aduh, salah toh. It's a problem. Ini masalah. It's simple, Elijah. Eat from the ravens or starve, my boy. Sederhana Elia, makan dari itu burung gagak atau kamu kelaparan. But Elijah, Tapi Elia. no, this is against the law of Moses. Tapi Elia bilang, oh tidak, ini bertentangan dengan hukum Musa. So, Jadi, to get Elijah ready for fire, untuk membuat Elia siap untuk apinya, God had to deal with his own religious ideas. Tuhan membuat Elia berurusan dengan kehidupan rohani agamawinya And sendiri. Bapak Ibu, Dan sometimes God has to put us in difficult situations Bapak, Ibu, kadang-kadang Tuhan harus menaruh kita di dalam situasi to sulit deal with our own attitudes untuk berurusan dengan sikap hati kita and to prepare us dan untuk mempersiapkan kita for the next dimension. untuk dimensi So berikutnya. when you go through something difficult, Jadi kalau saudara sedang melewati it's sesuatu yang not the sulit, devil. bukan gara-gara setan. Don't you dare saying that. Jangan berani-berani saudara ngomong kayak Your gitu. life is not in the hands of the devil. Your life is in the hands of Jesus Christ. Hidup saudara tidak ada di dalam tangan setan. Hidup saudara ada di dalam tangan Yesus Kristus. Come on, amen. Katakan amin. Hayo, amen. Katakan amin. Don't you ever say, oh, it's the devil, this, the devil. You are a servant of the Most High God, and the Most High God decide about you, not some demon. Jangan coba-coba saudara yang mengatakan, oh gara-gara setan ini, gara-gara setan ini. Saudara, hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Amen. Amen. So when we are in a difficult situation, Jadi ketika kita dalam situasi yang sulit, it's not saying, oh, the devil, this. Maybe we need to start asking, Holy Spirit, what do I need to learn? What do I need to change? What is it that you want to change in me for the next dimension? jangan lagi saudara berkata, oh ini gara-gara setan itu. Tapi saudara mulailah lihat ke dalam. Oh Tuhan, apa yang harus diubah? Apa yang harus diubah untuk dimensi berikutnya? And that's exactly what we see here. Seperti itulah yang sedang kita lihat di sini. Nobody expected this to last for 3.5 years. Tidak ada satu orang pun yang berharap ini berjalan sampai dengan 3,5 tahun. I don't think Elijah expected it. Bahkan Elia pun saya rasa tidak berharap seperti Nobody itu. expected it to take that long.
Nggak ada yang mengira saudara kalau itu akan begitu lama. And Elijah, Dan Elia, like it or not, suka atau enggak, you eat from the ravens. makan dari itu burung gagak. Elijah, Elia, don't you dare calling unclean what I call clean. jangan coba-coba sebut najis untuk sesuatu yang saya bilang tidak najis. Saudara, sometimes we are in a situation we don't like. Saudara, kadang-kadang kita ada di dalam situasi yang kita nggak suka. Or maybe spiritually people do some things that we don't like, yeah? Atau kadang-kadang ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang kita nggak suka. And sometimes things happen around us in our lives that we don't like. Dan kadang-kadang ada banyak hal yang terjadi di sekitar hidup kita yang kita nggak suka. God is busy preparing you for fire. Tuhan sedang sibuk mempersiapkan saudara untuk apinya. He's preparing you for the next breakthrough. Ia sedang mempersiapkan saudara untuk terobosan So berikutnya. stop fighting it. Jadi jangan berhenti Stop melawan. complaining it. Berhenti komplain. Focus on the anointing. Fokus saja kepada Focus on the urapannya. calling. Fokus kepada panggilannya. Focus on what God has called you to do. Fokus kepada panggilan Tuhan And apa yang God, harus lakukan. Dan Tuhan At the right time, pada waktu yang will bring the tepat breakthrough. akan membawa terobosannya. Come on, say amen. Katakan amin. You know, sometimes Kadang-kadang saudara, when you look here, Elijah, waktu saudara lihat Elia he had to ini, deal with himself and his own religious ideas. dia harus berurusan dengan dirinya sendiri, melawan segala hal agamawi dalam And then dirinya. God told him to go to this widow. Dan kemudian Tuhan kirim Elia untuk pergi ke Stop. seorang janda. People, you don't understand. Saudara If the nggak other ngerti. prophets knew that Elijah was going to a Gentile, they would have stoned him to death right there. Kalau nabi-nabi itu mereka tahu Elia pergi ke orang yang bukan Yahudi, mereka Elia bakalan langsung dilempar batu sampai mati. You go here Oh, kamu pergi ke to this sini widow, ke janda ini which is a Gentile? yang adalah bangsa di luar Yahudi? Never. Nggak pernah. No Jew Tidak seorang No Yahudi prophet pun, tidak seorang nabi would pun dare to do yang that. berani lakukan seperti itu. That's why God said in the book of Acts chapter 10 to Peter verse 13, Peter, kill and eat. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 13 berkata kepada Petrus, Petrus ambil dan makan. Now let me talk to you. Biar saya Let me katakan talk to pada you like a saudara. mother. Saya mau bicara seperti seorang Let me ibu. talk to you young people. Saya mau bicara kepada anak muda. 47 years I am in full-time work. 47 tahun saya kerja penuh waktu. What have I seen? Apa yang saya lihat? I have seen Saya telah melihat that God will use the most impossible things for revival. bahwa Tuhan akan memakai sesuatu yang sangat mustahil untuk kebangunan rohani. And let me tell you something right now. Dan biarkan saya sampaikan sekarang. If God wants to use you, Kalau Tuhan mau memakai it saudara, will be something impossible. itu adalah sesuatu yang sangat Something you mustahil. cannot do out of yourself. Sesuatu yang saudara tidak bisa kerjakan sendiri. Which God? Tuhan yang mana? Tell a virgin Yang bilang sama seorang to perawan have a baby. untuk punya bayi. Impossible. Gak mungkin. What God? Tuhan yang seperti Take a apa? teenager Yang ambil seorang to remaja fight the arch enemy of the nation. untuk melawan musuh dari In bangsanya. David and Goliath. Daud dan Goliat. David was a teenager. Daud saat itu masih What remaja, God? saudara. Tuhan seperti apa? Take a murderer Yang mengambil seorang who pembunuh, killed his people yang membunuh rakyatnya sendiri. to become the greatest missionary Dan menjadikannya seorang misionaris yang besar. and to write the Bible Dan menulis Alkitab. in the Apostle Paul. Rasul Paulus. And let me tell you something right now. Dan biarkan saya katakan saat When ini. God start dealing with you, Ketika Tuhan mulai He berurusan dengan saudara. just might ask you to do something absolutely crazy. Mungkin saja saudara, Tuhan akan meminta saudara melakukan sesuatu yang gila. Gila. Amen. Amen. Why? Kenapa? So that He can reveal Himself great through you. Supaya Tuhan bisa menunjukkan dirinya yang besar melalui saudara. Sometimes Dan kadang-kadang God has to deal with our attitudes. Tuhan harus berurusan dengan sikap kita If saudara. God is preparing you for fire, Kalau Tuhan mempersiapkan saudara untuk apinya. He sometimes has to deal with our attitudes first. Kadang-kadang Tuhan harus berurusan dengan sikap kita dulu saudara. You know, Tahukah saudara? it reminds me, Ini if mengingatkan saya. Elijah eventually got over the shock that he has to eat from ravens. Elia itu pada akhirnya dia kaget dia harus makan dari And burung now gagak. God sent him to a Gentile. No, totally against their law. Dan sekarang Tuhan malah kirim dia ke bangsa kafir. Sesuatu yang melawan hukum dari
dari bangsanya sendiri. Saudara, Saudara, I'm an experienced missionary. saya seorang misionaris yang berpengalaman. I traveled 78 nations. Saya telah bepergian ke 78 negara. But I tell you this, Tapi saya mau sampaikan ini. Papua has brought me to the end of myself many a times. Papua telah membuat saya berurusan dengan diri saya sendiri When berkali-kali. I didn't know which way to go anymore. Ketika saya tidak tahu harus mau kemana lagi, saudara. Where I tried everything I learned from Reinhard Bonke and it didn't work. Ketika saya mencoba segala hal yang saya pelajari dari Reinhard Bonke dan itu semua gagal. Because a copy cannot carry an anointing. Karena tiruan tidak pernah bisa membawa urapan. Go back to the prayer room. Balik ke ruang doa. Go back to the prayer room. Balik ke ruang doa. Go back to the prayer room. Balik ke ruang doa. And that's what God did with Elijah. Dan itu yang Tuhan lakukan dengan Elia. You know where that widow lived? Saudara tahu di mana janda ini tinggal? That widow lived where Jezebel came from. Janda itu, saudara, tinggal dari daerah di mana Isabel berasal. So before you're going to deal with the fire, Elijah, maybe you need to deal with the stronghold first. Mungkin sebelum engkau berurusan dengan apinya Elia, engkau harus berurusan dengan benteng-bentengnya dulu. That's maybe why God has you sometimes pray in the night, pray in the day, and you don't even know why you are praying. But God is using your prayers to start breaking down strongholds. Itu sebabnya saudara, mungkin saudara sedang berdoa siang hari, malam hari. Dan saudara nggak tahu apa yang saudara lakukan. Padahal sesungguhnya Tuhan sedang memakai saudara untuk meruntuhkan benteng-benteng. Elijah, Elia, great man of God. hamba Tuhan yang besar. Now that your attitude changed, Sekarang sikapmu sudah berubah. I send you to where Jezebel come from. Aku mengirim engkau ke tempat asal di Isabel. Go and deal with the stronghold. You are about ready for revival. You're about ready for the fire, Elijah. Pergi dan berurusan dengan benteng-benteng. Engkau sudah hampir siap untuk kebangunan rohaninya. Engkau hampir siap untuk apinya Elia. You know, Tahukah saudara? sometimes God has to show us our own heart in ways we would never expect. Never expect. Kadang-kadang Tuhan harus menunjukkan bagaimana hati kita yang sebenarnya dengan cara yang tidak pernah bisa kita duga. I saw more of my pride in Papua than all the other years before that I preached. Saya melihat lebih banyak kesombongan dari diri saya diungkapkan itu di Papua daripada di tempat lain di mana saya berkhotbah. One day, Satu hari, my team called me. tim They saya said, Mom, telepon. there's some tribal people at the gate. Mam, itu ada orang-orang suku di pagar. So, came in tribal people. Jadi masuklah ini orang-orang suku, saudara. Dressed tribal, you saw that, yeah? Mereka berpakaian alas orang-orang suku yang seperti tadi yang saudara lihat It di was clear video. to me that they came very far. Jadi mereka ini terlihat datang dari jauh, So I saudara. worked with them through an interpreter and I found out they walked 3 days through the slum to get to us. Jadi saya kerjasama dengan penterjemah dan akhirnya saya dapat tahu bahwa mereka berjalan 3 hari, saudara, melewati tempat And this is berawak. what they said. Dan inilah yang mereka katakan. 58 years ago. 58 tahun lalu. 58 years ago. So, 58 Surabaya, tahun how yang long do lalu. you have the gospel already? Surabaya, berapa lama saudara sudah memiliki kabar Injil? How long? Berapa lama? How long do we have the gospel already in Surabaya? Berapa lama Surabaya memiliki kabar Injil di sini? Tahu? Ada yang tahu? Sudah lama toh? Pasti sudah lama ya. Lama ya? Lama ya? Lama. Ayo! Bilang lama. Ya, sudah lama. Ya. I mean, I think the gospel in Surabaya sudah lama. Saya rasa kabar Injil datang ke Surabaya sudah lama. Saudara. They only heard the name of Jesus 58 years ago. Nah, orang-orang suku ini mereka baru dengar mengenai Yesus itu 58 And they tahun lived yang in lalu. trees 58 years ago. They lived in trees and were still cannibals. Dan di 58 tahun yang lalu itu mereka masih tinggal di atas pohon dan masih kanibal, And then they saudara. heard about me. Dan kemudian mereka dengar tentang And they saya. sent these people to find me. Dan suku ini mengutus orang-orangnya untuk menemukan saya. You have to come back with us. Ibu harus balik bersama saya. I said, I cannot. Saya bilang I nggak cannot bisa. walk like you. I cannot. How can I come back with you? They said, if you don't come back with us, our tribe will kill us. Saya nggak bisa balik dengan kalian, saya nggak bisa jalan kayak kalian. Tapi ibu, kalau ibu nggak balik dengan kami, suku kami akan bunuh kami. I said, God, what must I do now? Saya bilang, Tuhan, saya mesti Help ngapain me, sekarang? Jesus. I don't know what to do. What shall I say to them? Tolong saya, Yesus, saya nggak tahu harus lakukan apa-apa yang harus saya bilang sama mereka. If I send them back, Kalau saya kirim mereka their pulang, tribe will kill them. suku mereka akan bunuh mereka. And then one said, Dan kemudian satu orang he said, berkata, Mom, dia bilang, Mam, he said,
In our tribe, di suku kami, if we have success, kalau kami berhasil, we have to we have to kill a pig and then we have to tie it onto our arms and we have to walk into the tribe like that and then they know we had success. kami kalau untuk menunjukkan kami berhasil, kami harus membunuh babi dan kemudian mengikat kakinya di tangan kami dan kami berjalan bersama babi itu dan suku itu akan tahu bahwa kami The berhasil. Holy Spirit said, there's your answer. Dan kemudian Roh Kudus bilang itu No, jawabannya. I've been called many things, but I've never been called a babi. Saya tuh di saudara dipanggil dengan banyak nama tapi nggak pernah dipanggil babi. Besar, babi besar toh. I called him. Ya, saya I said, panggil nih tie orang. me, tie me to you. Ayo ikat saya di Take dengan photos. kamu. Terus ambil foto. I sent them back. Dan saya I kirim said, mereka pulang. you tell your tribe, Bilang sama suku kamu. when I even find an iron bird, I'm coming because they didn't know what's a helicopter. Kalau saya Ibu Suset bisa dapetin burung besi, saya akan datang ke kalian. Because they don't know what's a helicopter. Karena mereka nggak tahu helikopter itu seperti apa. They went back. Jadi mereka pulang saudara. 9 months later, 9 bulan kemudian we found the helicopter. kami menemukan helikopter. And when I got to the helicopter, Dan waktu saya lihat di helikopter itu, saya, my team, tim saya to take me to the gunung-gunung, yang akan pergi ke because there's pegunungan. no way to get there back with the helicopter. Karena nggak ada jalan saudara kecuali naik helikopter. And there was a pig. Dan kemudian ada babi. I said, and this babi? Saya bilang ini babi dari mana? Alive. Hidup loh saudara. I mean, alive babi, yeah? Ini babi hidup. I said, this babi go with me in the same helicopter? Terus saya bilang gini, ini babi berangkat sama-sama saya di helikopter yang sama. Yes. Iya. I said, no. Oh, no. This Tidak. live babi is going to be not going with me together in the same helicopter. Gak mungkin ini babi hidup pergi bersama dengan saya di helikopter yang sama. Untuk apa? Buat apa? Untuk sarapan, Mam. Aduh. So we flew to the mountains Jadi kami terbang ke pegunungan with babi. bersama babinya. We had babi for sarapan. Babi buat Makan sarapan. siang, makan malam. Besok babi lagi untuk sarapan. Untuk makan siang, untuk makan malam. 4 hari. Eventually I said, God, when is this babi finished? Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan ini babi kapan habisnya? And then I thought, I have my own problem. Ya saya pikir ini masalah saya sendiri. I'm praying for the food. Ini gara-gara saya karena saya yang doakan And I pray so makanannya. good for the food. I pray so good for the Dan food saya berdoa dengan sangat baik buat that makanannya. God is multiplying it like the fishes and the loaves. Dan sampai akhirnya Tuhan melipat gandakan seperti 5 roti 2 ikan saudara. And when we came back from there, Dan kami kembali dari sana, we just wanted to go home. kami hanya pingin pulang saudara. And we were in this helicopter. Kami ada di dalam helikopter And ini. suddenly the helicopter got into a storm. Dan tiba-tiba helikopternya terjebak dalam badai. And it seemed like that helicopter is going to fall in the jungle of Papua. Dan sepertinya helikopternya itu akan jatuh di Me hutan and 5 of Papua. my staff. Saya dan 5 orang staf saya. And the next moment, Dan di detik The pilot berikutnya, said to me, pilotnya bilang begini sama saya. we need to land. Kita harus mendarat. We are going to go down. Kalau enggak kita akan jatuh. There's not enough fuel. Enggak ada cukup bahan bakar. And suddenly, Dan tiba-tiba we saw a little village. kita lihat ada He landed dusun. helicopter there. Dan kemudian kami mendarat di And the sana. people came running from the jungle. Dan ada orang-orang berlari dari dalam hutan And they saudara. grabbed the helicopter and they pull on everything. Dan mereka mulai tarik segala hal dari helikopter itu. And I said, oh my God, they're going to pull us apart. Dan saudara, aduh itu mereka hampir saja merusak And helikopternya. suddenly I realized I have to do something. Dan akhirnya saya merasa bahwa saya harus melakukan We sesuatu. just came from the mountains. Kita baru saja datang We dari slept on the pegunungan. floor. Kita tidur di We lantai. ate babi 4 days. Kita makan babi 4 hari. Cholesterol. There's no water. Gak ada air. Sleeping on the floor. Tidur di It's lantai. cold. Dingin. And now we are going to crash in the helicopter. Dan sekarang kita akan jatuh bersama dengan And helikopter. we landed. Jadi kami And they mendarat. pull that helicopter, they pull on everything. Mereka menarik segala hal dari helikopter itu, And I saudara. forced the door open. Dan saya paksa pintu helikopternya untuk And I terbuka. jumped out. Saya lompat keluar. Saya tinggi, puji Tuhan. And I forced my way through them. Dan saya paksa supaya saya bisa lewat, And I saudara. run. Dan saya lari. I just run. Saya lari, As saudara. fast as I could. Secepat mungkin. And everybody run after me. Dan itu orang-orang lari ikutin And I saya. run to a little building. Saya lari ke satu bangunan And there's 3 kecil. steps there. And I run up the stairs. Ada 3 tangga, saudara. Dan saya naik ke tangga itu. And then there was nowhere to run anymore. Dan setelah itu nggak ada lagi When I jalan turn mau around, pergi.
Waktu saya balik badan, there stood the tribal people. di depan saya itu ada begitu banyak orang-orang suku berdiri di depan saya. And I thought, now what? Sekarang langsung saya berpikir, sekarang apa nih Tuhan? Sekarang apa? And then my coworker came. Lalu He said, rekan "Mom, kerja saya Mom, datang, Mam, I can understand them. saya bisa ngerti mereka They loh, Mam. speak a dialect, but they speak bahasa Indonesia. Mereka memang pakai dialek mereka, They tapi said, mereka bahasa "Mom, Indonesia. Mam, You are here. Mam ada di I'm sini, here. saya di sini. Let's have KKR. Ayo kita bikin KKR. Let's start preaching. Ayo kita khotbah. Amen. Amen, saudara. Katakan amin, And we saudara. preach the gospel of Jesus Christ to these tribal people. Kami mengkhotbahkan kabar Injil Yesus kepada orang-orang suku ini. And then the pilot came. Lalu pilotnya datang. He says, I know where we are now. Ibu saya sudah tahu kita ada di He says, mana. I'm going to give you a sign. Saya akan memberikan kamu tanda. I'm going to say 1, 2, 3, and then you run. Saya akan bilang 1, 2, 3 lalu ibu lari ya. I will have the blades of the helicopter going already. Saya akan menjalankan baling-balingnya. So we did. Jadi 1, seperti itu yang kami 2, lakukan. and we run. 1, 2, 3 lalu kami lari. But these people were faster than me. Tapi ini orang-orang lebih cepat dari saya. And they grabbed my clothes. Dan mereka langsung And they menarik cry. baju saya. Dan mereka And they say, menangis. don't go. Jangan pergi. Please don't go. Tolong jangan pergi. We prayed 6 years that God would send us somebody. Kami berdoa 6 tahun supaya Tuhan kirim seseorang. Your storm Badai saudara. is maybe the answer of prayer for somebody else. Mungkin saja adalah jawaban doa seseorang. Come on, say amen. Katakan amen. You might be in a storm Mungkin saudara ada dalam badai. emotionally, physically, Secara emosi, secara financially, fisik, secara keuangan. in whatever situation. Di dalam berbagai Your situasi. storm, Badai God saudara. will use Akan Tuhan for pakai. His glory, Untuk kemuliaannya. for somebody else. Untuk orang lain saudara. Amen. Finally, we get to Manokwari. Akhirnya kami bisa tiba di A few Manokwari. days later, Beberapa hari berikutnya, we went to the mountains of Angi. kami pergi ke pegunungan Anggi. Lumpur. Banyak lumpur saudara. Dangerous. Sangat berbahaya. And when I got there, Dan ketika tiba di sana, they killed the pig. mereka sembeli babi. They didn't clean it. Mereka nggak bersihkan dalamnya. They cook it just like that. Mereka sembeli dan langsung dimasak. And when they said, Mom, Dan lalu mereka bilang, Mam, mari, ayo. makanan. Saya bilang, minta maaf saya puasa. And they dance all night and they eat babi. Dan mereka menari sepanjang malam saudara. Dan mereka makan And the babi. next morning I'm so irritated because I could not sleep all night. And they dancing and their feet is like a drum in my head. Dan kemudian saudara besok paginya saya nggak bisa tidur saudara semalaman. Karena itu derap kaki mereka itu udah kayak drum di And telinga I said to saya. them, why do you dance all night? Lalu saya tanya kenapa kalian menari sepanjang malam? What did they say? Tahu saudara yang mereka jawab? We were so thankful that you came. Kami sungguh bersyukur karena We ibu had to datang. worship God all night. Karena itu kami harus menyembah Tunggu, Tuhan sepanjang malam. Tunggu saudara. I felt like Peter that betrayed Jesus. Saya merasa seperti seperti Petrus ketika ia mengkhianati I said, Yesus. God, Saya bilang you Tuhan, had to bring me to Angi to show me the pride of my heart. Engkau harus membawa aku jauh ke Anggi untuk menunjukkan kesombongan. I'm irritated because they dance all night. Saya terganggu karena mereka menari sepanjang malam. I'm irritated about the baby that's not cleaned out. Saya terganggu karena itu babinya nggak dibersihkan bagian dalamnya. And they Dan give God glory. mereka justru memberikan And God kemuliaan showed buat me my Tuhan. own arrogance, Dan Tuhan tunjukkan kesombongan my saya. pride, Kesombongan saya. my attitude. Sikap saya. They worship God. Mereka menyembah Tuhan. I'm supposed to be the servant of God. Saya yang harusnya adalah hamba Tuhan. I'm irritated. Tapi justru saya tersinggung. You see, saudara, Saudara lihat, before we're ready for the fire, sebelum kita siap untuk api, sometimes God has to deal with us first. kadang-kadang Tuhan harus berurusan dengan kita dulu. God has to deal with our attitudes. Tuhan harus berurusan dengan sikap kita. God has to deal with our hearts. Tuhan harus berurusan dengan hati kita. Like he had to deal with Elijah. Seperti Tuhan berurusan dengan And when Elia. Elijah was ready, Dan ketika Elia siap, God said, right, my boy.
Ayo anakku, You've humbled yourself. engkau telah You've merendahkan dealt with hatimu. your own religious opinions. Engkau sudah berurusan dengan hidup You agamamu. dealt with your own prejudiceness in that going to the Gentiles. Engkau sudah berurusan dengan segala apa yang ada di kepalamu You ketika pergi ke bangsa are kafir ready itu. for the fire. Sekarang kau sudah siap untuk apinya. Amen. Amin. When I talked to Pa Michael the other day, Ketika saya bicara ke Pak Michael I shared beberapa with him hari just lalu, short. I shared with him just short saya bagikan secara singkat saja about Isaac. tentang Ishak. Now, I'm not going to go long there, Saya nggak akan panjang but in lebar. Genesis chapter 6, we see the same story. Tetapi di dalam Kejadian pasal 26 kita We lihat see hal that yang sama. God promised Isaac and God gave him 100-fold. Tuhan berjanji kepada Ishak dan dia memberikan hasil 100 kali lipat ganda. And then all the wells got closed down. Dan kemudian semua sumur yang digali And itu I ditutup. said to Pa Michael, Saya bilang sama Pak Michael, the same God Tuhan yang that sama gave Isaac 100-fold is the same God that could have opened those wells, but he didn't. yang memberikan hasil 100 kali lipat ganda kepada Ishak adalah Tuhan yang sama yang bisa saja membuka sumur-sumur But itu. Mom, Ibu said, it was the Philistines that closed it, so it's the enemy. No, it was God that's in charge. Oh, Ibu Suset, itu kan bangsa Filistin, musuhnya Israel yang lakukan. Tidak, Tuhan yang lakukan. Amen. Amen. Until God started dealing with the heart of Isaac. Sampai akhirnya Tuhan berurusan dengan hatinya Ishak. And at the right time, Dan di waktu yang tepat, when Isaac's attitude got right, ketika sikapnya Ishak menjadi benar, God gave him a water. Tuhan berikan dia air. And sometimes Dan kadang-kadang God delay answers of prayers Tuhan menunda jawaban doanya. in our lives, Di dalam hidup kita, in our finances, di dalam keuangan in kita, our things, di dalam in segala our hal, business, dalam in bisnis our kita, building. di dalam gedung Sometimes kita. God delay it to first prepare us and deal with our own attitude. Kadang-kadang Tuhan harus menunda sampai kita berurusan dengan sikap kita. When Elijah was ready, Dan ketika Elia siap, God said, right, time for fire. waktunya untuk api. And God sent him to go and build the altar. I'm not going to talk about Dan that. Tuhan mengirim dia dan membangun mesbah. I don't want to go into all of that. I just want to say one or two things quickly. Saya tidak akan membicarakan itu Church. semua, hanya sedikit saja. You must understand. Gereja Tuhan, If saudara harus God needs to mengerti. take this church into a new dimension, Kalau Tuhan mau bawa gereja ini ke dimensinya yang baru, God has to bring a new wave of fire. Tuhan harus membawa gelombang apinya yang baru. Sekali lagi. If God wants to take this church into a new dimension, Kalau Tuhan ingin membawa gereja ini ke dimensi yang berikutnya, God has to prepare you. Tuhan harus siapkan saudara. God has to deal with some attitudes. Tuhan harus berurusan dengan beberapa sikap. God has to deal with some of the prayer life. Tuhan harus berurusan dengan beberapa kehidupan doa. God has to deal with you focusing on not on people and not on things and not on the situation, but start focusing on God. Tuhan harus membuat saudara tidak lagi fokus kepada kepada hal-hal, kepada orang, tetapi mulai fokus kepada Tuhan. Don't worship the problem. Jangan sembah masalahnya. Worship God. Sembahlah Tuhan. Amen. Amin. Amen semuanya. Amin. And now we see Dan sekarang kita a lihat new wave of revival is a new wave of fire. gelombang baru dari kebangunan rohani adalah gelombang baru dari And api God Tuhan. always connects himself with fire. Always. Dan Tuhan selalu membuat dirinya terhubung dengan api selalu, saudara. So if God's going to take this church Jadi kalau Tuhan mau bawa into gereja a new ini dimension, ke dimensi yang in baru, breakthrough, di dalam terobosan, God needs to bring a new wave of revival and a new wave of fire. Tuhan harus membawa gelombang kebangunan rohani yang baru dan gelombang api yang baru. And we see that in the Bible. Dan kita lihat itu di dalam Alkitab. In Genesis 15, Di dalam Kejadian when God 15. wanted to restore the covenant, he came by fire. Ketika Tuhan ingin memperbaharui perjanjiannya, dia datang dengan api. We see in Exodus 3, when God wanted to restore Moses' calling, he came by fire. Kita lihat dalam Keluaran 3 ketika Tuhan ingin memperbaharui panggilan Musa, dia datang dengan api. When God wanted to talk to his people in Sinai, in Exodus chapter 19, he came by fire. Ketika Tuhan ingin bicara dengan umatnya di Gunung Sinai dalam Keluaran 19, Tuhan datang When dengan God wanted to api. reveal who the Lord, who is God, in 1 Kings chapter 18, he came by fire. Ketika Tuhan ingin menunjukkan siapa dirinya, Tuhan datang dengan api. And that way we can go right through the Bible. Dan kita bisa lihat semuanya di dalam Alkitab, In saudara. Jeremiah chapter 5 verse 14, it says, my word is a fire in your mouth. Yeremia 5 ayat 14, firmanku adalah api di dalam mulutmu. Saudara, we can go right through the New Testament the same way. Saudara, kita bisa lanjut terus ke perjanjian baru. Sama. Jesus talked about
Matthew chapter 5:18, he talk about the fires of hell. Yesus berkata di dalam Matius 5 dan 18, Yesus mengatakan api neraka, saudara. Luke chapter 3 verse 16 says that he will baptize you with fire in the Holy Spirit. Lukas 3 ayat 16, Yesus katakan akan membaptis kita So, dengan apinya, dengan Roh Until we come Kudus. to Revelation where he says his eyes is like fire. Fire is right through the Bible. Sampai kita masuk ke kitab Wahyu, matanya itu seperti api yang menyala. Kita lihat api terus, saudara. Now let me come to the close of this. Biarkan kita masuk ke akhirnya. Saudara. Let's just leave all this. See, saudara, Saudara lihat, I think you're a great church. I buat think you're a saya, great church. buat saya gereja ini ada luar But it is biasa. possible Tapi mungkin saja to get stuck in a system. saudara terjebak dalam satu sistem, Papa, Ibu, Pak, Bu. if God has to bring a new breakthrough in this church today, Kalau Tuhan membawa terobosan yang baru ke gereja ini sekarang, are you ready? saudara siap? Is your prayer life ready? Apakah kehidupan doa saudara siap? If God suddenly overrun this church with thousands of people, can you handle it? Kalau tiba-tiba Tuhan bawa ribuan orang memenuhi tempat ini, apakah saudara bisa atasi? If God suddenly sent in people in here that totally changed your nice set up program of your worship and your church and your nice set up meetings, totally. Let's say God sent in here a bunch of drug addicts and God sends people that need to be born again and they come in here, are you ready? Kalau tiba-tiba Tuhan bawa begitu banyak orang yang mengubah tampilan dari gereja saudara seperti para pengguna narkoba dan lain sebagainya, apakah saudara siap? Can you handle that? Bisa nggak saudara atasi? The Bible says, Alkitab katakan, your pastor is convinced, but I don't know about the rest. gembala saudara yakin, tapi saya You nggak know- tahu yang lainnya. When I worked for Reinhard Bonke, Waktu saya dengan Pak Renat Now Bongke, listen. dengar. I prayed 6 to 8 hours every day. Saya berdoa 6 sampai 8 jam sehari. Every day. Setiap hari. That's including my own personal prayer time. Itu termasuk doa pribadi saya. And then after a while, Dan setelah beberapa waktu, I noticed saya that my merasakan passion is not the same. bahwa gairah saya itu udah gak That sama lagi. sharp cutting edge is not the same. Ketajamannya itu udah gak sama lagi. That revelation, that sharp prayer time is not the same. Pewahyuan yang begitu tajam dari kehidupan doa saya itu gak sama But lagi. I pray 6 to 8 hours. Saudara, saya doa 6 sampai So 8 how jam. can this be? Jadi I gimana pray in bisa? tongues, I pray the word, but somehow something was just not the same anymore. Saya doa dalam bahasa lidah, saya mendoakan firman Tuhan. Tetapi saudara, saya merasa ada sesuatu itu gak sama lagi. And then, Lalu, are you listening to me? masih dengar saya saudara? How many of you are listening to me? Berapa banyak yang masih dengar? 6 to 8 hours prayer every day. 6 sampai 8 jam berdoa saudara setiap hari. I prayed for the team, I prayed for the ministry, I prayed for Reinhard Bonke, I pray. Yeah. Saya doa buat tim, saya doa buat pelayanan, saya doa buat Reinhard Bongke. And then one day we were in a conference like this. Dan satu hari ketika kami ada dalam satu konferensi, And there was a balcony. ada satu balkon di sana saudara. And on the stage stood a man. Di atas panggung ada seorang pria. And he got up and he said, I have only one word. Dan dia berdiri dan dia katakan, saya hanya punya He satu says, the kata. Lord says, Bahwa Tuhan berkata, I have it against you aku melawan engkau. that you lost your first love. Bahwa engkau kehilangan kasih yang mula-mula. I mean, they were all pastors and leaders, a big conference, 5,000 people. Saudara, ini konferensi yang dipenuhi dengan begitu banyak orang, pemimpin-pemimpin. And Dan saya, I'm in the back. saya di I'm belakang. just part of the team. Saya bagian dari tim. And that moment, Dan saat itu it was juga, like an arrow in my spirit. itu seperti panah yang menancap di dalam roh saya. God, how can you say that? Tuhan, gimana bisa Tuhan bilang kayak I gave you gitu? my life. Saya berikan hidupku, I gave up my career. saya menyerahkan karir saya, I'm working. I'm working day and night. saya kerja siang malam, I'm fasting. saya puasa. I am praying 6 hours a day. How can you say to me, because I knew it pierced my heart, I have it against you that you lost your first love. God, it cannot be me you talk about. Saya doa 6 sampai 8 jam sehari. Tuhan, gimana bisa? Tuhan bilang bahwa aku melawan engkau karena engkau kehilangan kasih mula-mula. Gimana bisa Tuhan? I knew it was me. Tapi saya tahu itu I saya. ran from the back.
Saya lari dari arah belakang. I run to the front. Saya lari ke depan, I saudara. fell on my knees. Saya berlutut I di said, situ. God, help me. Saya bilang, Tuhan, tolong I aku. did not care that everybody knew me there. Saya nggak peduli siapa yang kenal saya di situ. Because you see, saudara, Karena tahu kan saudara, I know the Greek. I know the Greek. saya tahu bahasa Yunaninya. The Bible was written in Greek first. Karena bahasa ini, Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani. And what does that mean? Dan apa yang arti sebenarnya? Are you looking at me, please? Ada yang lihat? Look at me, Lihat saya, everybody, lihat please. Sorry, please, look at me, please. Ya. Lihat saya saudara ya. That word in Revelations. Arti kata itu di dalam kitab I Wahyu. have it against you. Bahwa aku That you melawan lost your engkau. first love. Do you know what that Bahwa means? engkau kehilangan It kasihmu lalu does tahu not kau? mean you are backslidden, no. Bukan berarti saudara murtad, tidak saudara. It does not mean that you don't serve God, no. Bukan berarti engkau tidak lagi melayani Tuhan, tidak seperti itu It saudara. does not mean that you are not following God, no. Bukan berarti bahwa saudara tidak ikut Tuhan lagi, tidak saudara. What does that mean? Lalu artinya apa? How many of you are looking at me? Berapa banyak yang lihat kepada saya? Wave at me if you are looking at me. Lambaikan tangan kalau saudara lihat This saya. is what it means. Inilah artinya. I have it against you. Aku melawan engkau. You shift focus. Bahwa engkau sudah kehilangan fokusmu. That's what it means in Greek. Itulah artinya di dalam bahasa Yunani. If Salah is my goal, Kalau Sela adalah goal saya, I can pray. aku bisa I berdoa, can fast. saya bisa puasa, I can sing. saya bisa I can menyanyi, prophesy. saya bisa And on bernubuat, my way, dan di dalam perjalanan she's my saya, goal. Sela adalah goal saya. but Tapi if I shift focus, kalau fokus saya I beralih, can sing. saya bisa I nyanyi, can lead the worship. saya bisa pimpin I pujian, can preach. saya bisa I khotbah, can be in the intercession. saya bisa berdoa puasa, I berdoa can be syafaat, serving. saya bisa I can work melayani, with the finances. saya bisa berurusan dengan keuangan. But I shift focus. Tapi fokus saya And I teralih. miss the goal. Dan saya kehilangan golnya. And that's what God said to me. Itu yang Tuhan Your katakan prayer kepada life saya. has become a system. Kehidupan doamu telah menjadi sebuah sistem. How many of you understand what I'm talking about? Berapa banyak yang mengerti yang saya sampaikan? You understand, saudara? Saudara mengerti? My focus was the breakthrough. Fokus saya adalah My terobosan. focus was Reinhard. Fokus saya adalah My Reinhard. focus was the team. Fokus saya adalah tim. But my focus should have been Jesus. Tapi seharusnya fokus saya adalah Yesus. So I truly repent. Jadi saya benar-benar And I said, bertobat. Lord, Dan saya bilang, Tuhan, you are my focus. Engkaulah fokusku. Not the anointing, Bukan not pengurapannya, the sermons. bukan khotbahnya. That's the next part. Itu yang So when itu I wake bagian up in the berikutnya. morning, Jadi saya like bangun this pagi morning, hari, seperti tadi pagi. Although I was sick, I had extreme fever this morning, 3 o'clock. Walaupun saya lagi sakit dan saya benar-benar demam Really, jam 3 tadi I saudara. was really sick this morning. Benar-benar sakit But saudara. I had to pray because I thought I would preach 10 o'clock. Tapi saya harus bangun dan berdoa karena saya pikir saya akan khotbah jam 10. I couldn't get out of that bed. Tapi saya nggak bisa bangun dari tempat But tidur. I pray. Tapi saya berdoa. What did I do? Apa yang saya lakukan? I worshiping first. Saya He's my menyembah. focus. Karena dialah fokus saya. He's my focus. Dialah fokus saya. He's my focus. Dialah fokus My saya. prayer life Kehidupan doa is saya not for the sermon. bukan buat My khotbahnya. prayer life Hidup doa is not for what saya I want. bukan untuk apa yang saya My mau. prayer life is first Jesus. Hidup doa saya yang pertama And adalah I saw harus that our prayer Yesus. life we lost our fire. Dan kadang-kadang hidup doa kita How do we kehilangan know api we lost Tuhan. our fire? Gimana caranya kita tahu kalau We don't sudah kehilangan enjoy api? praying like we did before. Kita sudah nggak lagi menikmati doa seperti sebelumnya. We don't enjoy fellowshipping with God's people as much anymore. Kita nggak lagi menikmati fellowship dengan sesama umat Tuhan. We don't enjoy reading the Bible like we did before. Kita nggak lagi menikmati membaca Alkitab seperti sebelumnya. We start losing our fire. Kita mulai kehilangan api Tuhan. Jelas, saudara. Jelas saudara. And our life become a system. Dan hidup kita akhirnya menjadi sebuah sistem. Maybe tonight, Mungkin malam ini, maybe Elijah's life became into a system too. mungkin saja kehidupan Elia juga sudah berubah menjadi And satu God had to sistem. deal with him Dan Tuhan harus berurusan dengan to dia preparing for the fire. untuk mempersiapkan dia bagi apinya. And maybe Dan mungkin you love God. saudara You mencintai serve the Tuhan, Lord. saudara melayani Tuhan. But maybe Tapi mungkin God is dealing with you Tuhan sedang berurusan to dengan change saudara you, untuk mengubah saudara to prepare you for the fire. dan mempersiapkan untuk apinya.
And maybe Dan mungkin you did not get the answers of your prayers yet. saudara belum menerima jawaban doa saudara. What you are praying for. Apa yang saudara doakan. Whatever. Atau apapun saudara. Be it whatever. Apapun lah Maybe saudara. Mungkin God is Tuhan holding back yang sedang on the breakthrough menahan so untuk that God terobosan. can deal with you first for the fire. Supaya Tuhan bisa berurusan dengan saudara dan mempersiapkan saudara bagi apinya. Amen. Amen. And maybe Dan mungkin your storm badai is the saudara answer adalah of jawaban somebody else. dari And doa seseorang. maybe Dan mungkin God wants you to first see your own heart. Tuhan ingin saudara melihat ke hati saudara terlebih dulu. Have you shifted focus? Apakah fokus saudara teralih? That night, Malam I itu fell on my face. I saya said, God, I promise you it will never happen again. Saya tersungkur dengan wajah saya ke tanah dan saya berkata, Tuhan tidak akan pernah terjadi lagi. That was 43 years ago. Dan itu 43 And I tahun yang never lalu. lost that focus again. Dan tidak pernah lagi saya kehilangan fokus Let's saya. pray. Mari kita berdoa. Let's stand. Kita berdiri. Worship team. Tim pujian. When God gave me this message this morning, Ketika Tuhan memberikan pesan ini tadi pagi, what does God want to say? apa yang ingin Tuhan sampaikan? At the right time, Di waktu yang tepat, I will open the door that nobody can close. Right time. aku yang akan membuka pintu yang tidak bisa ditutup siapapun. And Di until waktu yang then, tepat. Dan sampai waktu I itu need to tiba, deal with you first. aku harus berurusan denganmu dulu. Shift focus. Jangan teralih fokus saudara. Focus on the anointing. Fokuslah kepada pengurapan. Focus on the words. Fokus kepada firman Tuhan. Focus on what God has given you. Fokus kepada apa yang Tuhan berikan And in kepada due saudara. time, Dan di dalam waktunya, God will give you the fountain that open. Tuhan akan memberikan kepada saudara mata air yang In due terbuka. time, Di dalam waktunya, God Tuhan, will give you what you need. Tuhan akan berikan apa yang saudara Whatever that perlukan. means. Apapun itu. If God wants you in another place, He will take you to another place. Kalau Tuhan mau saudara berada di tempat yang lain, Tuhan akan bawa saudara ke tempat yang In lain. due time, Di dalam when waktunya God has dealt with your tepat. heart first, Setelah Tuhan berurusan dengan hati saudara when dulu. God needs to deal with you, Ketika Tuhan ingin berurusan dengan Your saudara. system, saudara. your heart, Hati your saudara. life, Hidup saudara. before you can move with the fire. Sebelum saudara bisa bergerak dengan api Tuhan. How many of you say to me tonight, Ibu said, my life has lost that fire? Berapa banyak dari antara saudara yang berkata, Ibu Suset, hidup saya sudah kehilangan apinya. Let me see your hands. Boleh angkat tangan, saya ingin lihat Siap. tangan saudara. Look at that. That's reality. Itulah kenyataannya. And you know what? You don't have to be ashamed about it. Dan saudara-saudara tidak perlu malu untuk hal itu. Don't ever need to be ashamed to say, Jesus, help me. Gak perlu saudara pernah malu untuk berkata, Yesus tolong aku. You never need to be ashamed. Saudara tidak perlu God merasa can malu. always work with an honest heart. Karena Tuhan akan selalu bekerja dengan hati yang jujur. How many of you tonight here says, Berapa banyak dari saudara Ibu malam ini yang Suset. berkata, Ibu Suset, I love God, saya mencintai but I Tuhan. shifted focus. Tapi fokus saya sudah Let teralih. me see the hands. Mari, saya mau lihat tangannya. Sure. Kuraba would be too many to go forward. Saya rasa terlalu banyak kalau saya panggil maju ke depan. Kuraba kababanda la rabasi andara basondo roboshi andara basandai. Kuraba kababanda la rabasi andara. I'm still going to do it. I am going to do it. Aku akan Those terus of you that says I melakukan. lost my fire. Those of you that says I lost my fire. Saudara yang mengatakan bahwa saya sudah kehilangan api. Mari, Ayo, let me pray for you. Come on. biarkan saya Cepat, berdoa buat cepat, saudara. cepat, Maju cepat, ke depan, cepat, cepat, saudara. cepat. Maju ke depan. Mari, mari, mari. Kuraba. And those of you that says tonight, Ibu Suzette, I shifted focus. Buat mereka yang berkata malam ini, Ibu Suset, saya sudah teralih fokus saya. Mari. Maju. Come on. Maju saudara. Quickly. Kuraba kababanda. One song, go ahead. Satu pujian, satu lagu, satu lagu. Go ahead, worship team, go, go, go. Worship team, our song, go ahead. Can we put that up please? Her mic is down. Mengalirlah Roh Kudus di
fire. Come on. Masih banyak lagi saudara. Kau tahu sudah kehilangan api. Ayo maju saudara. There is no person that has the power. Tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa. There is no ministry that has the power. Tidak satu pelayanan pun yang memiliki There is kuasa. no demon that has the power Tidak ada satu kuasa jahat pun yang punya to stop kuasa what God wants to do in His time. yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan di waktunya. So stop praying about the problem. Jadi berhentilah saudara berdoa untuk Focus on masalahnya. the calling. Fokuslah kepada panggilannya. Amen. Amen. Many of you, Banyak dari saudara, many more should be here in the front. banyak dari saudara yang seharusnya Your maju ke prayer life depan. lost fire. Karena kehidupan saudara sudah kehilangan You've apinya. shifted focus. Saudara, fokusmu sudah Ayo, beralih. saudara. Ayo One more saudara, time. sekali lagi. Come quickly. Maju ke depan. Mari, 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 mari. Ayo saudara. Yes, lift your voice and pray. Menyembah Tuhan dan berdoalah saudara. I think God wants to do something new in this church. Saya rasa Tuhan ingin melakukan hal yang baru di gereja God wants to ini. bring a fire. Tuhan ingin membawa apinya. God wants to bring a fire. Tuhan ingin membawa A apinya. fire. Apinya. A fire. Apinya. A fire. Apinya. Come on, raise your voice. Angkat suaramu saudara. Kurabaka babanda la rabasondo robosondo roboshanda rabasandra. Kurabaka babanda la rabasondo roboshanda rabasanda rabasandai. Kurabaka babanda la rakasiando rokosoro korea karakatianai. I rebuke you, Satan. I set her free. Aku hardekan kau setan, aku I break bebaskan the dia. power. Aku hancurkan kuasanya. Kara. Kara. Kurabaka babanda rabasanda rabakorabakariaka. Somebody needs to Kara, Kara, Kara. Yeah, go and minister to her. Kurabaka babanda la rabaso. Mengalihlah Roh Kudus. Come on. Mengalihlah Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus. Sekali lagi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah
Saudara, saya akan lakukan sesuatu yang mungkin saudara belum terbiasa. And if I offend anybody with that, I apologize. Dan kalau saya menyinggung saudara, saya minta maaf. But you know, Tapi kan tahu saudara, you are the one that stand at your own fire, at your own altar. saudara engkau sendirilah yang harus berdiri di hadapan untuk api saudara di mesbah saudara. I can pray for you, Saya bisa berdoa buat saudara. but I'm responsible for my own fire. Tapi saya bertanggung jawab untuk api saya sendiri. And the same with you. Sama dengan saudara. And it's really when you stand at your own altar before God, when it's you and God that there's really a change. Hanya kalau saudara benar-benar serius berdiri di altar saudara dan berurusan dengan Tuhan, baru benar-benar akan I terjadi know it might perubahan. not be your culture, Mungkin saja ini bukan budaya but it is a saudara, godly culture. tetapi ini adalah budayanya Tuhan. I'm going to ask you to kneel before God. Saya ingin meminta saudara untuk berlutut di hadapan If you Tuhan. can. Kalau saudara bisa, If you cannot kneel, then just sit. It's okay. kalau saudara tidak bisa But get busy with your berlutut, own altar. kalau saudara tidak bisa You and berlutut, God, saudara you and bisa God, you duduk. and all over this whole congregation. Why Semuanya, don't you just kneel before the Lord wherever you are? semuanya dimanapun saudara berlutut. Kalau tidak bisa berlutut, silakan duduk saudara. Just wherever you are. Di mana Go saja, before di God. mana saja Say, saudara Lord, sekarang. forgive me. Katakan, Tuhan ampuni Here I aku. am. Ini aku. Jesus, help me. Yesus tolong aku. Help me, Jesus. Tolong aku I Yesus. come to you. Aku datang Ayo padamu. saudara, ayo, Katakan, saudara. berdoa. Berdoa saudara. I am not busy with church. Saya tidak berurusan dengan gereja. I don't care what people think. I don't care. Saya nggak pusing sama yang orang mau Go on your bilang. knees before God and humble yourself. Saudara silakan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Say, help me, Jesus. Katakan, tolong aku Yesus. Come on, everywhere. Ayo, saudara. Get busy with God. Get busy with Ayo, God. saudara, sibuk That's how we dengan release Tuhan. revival. That's how we Seperti release itulah revival. kita melepaskan kebanggaan rohani. Come on. Ayo, saudara. Catch him, Lord. Fire, Lord. Api. Api Rakasaya. Anointing Jesus. Urapi Yesus. Fire. Come Holy Spirit with fire. Datang Roh Kudus dengan apimu. Cry out to God. Ayo saudara, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Everybody. Semuanya. Berdoa, Bo. Saudara berdoa, saudara. Berdoa, Bo. Berdoa. Berdoa sekarang. Berdoa. Berdoa. Saudara berdoa. We want fire, Holy Kita Spirit. mau Make api, your fire api touch Roh them, make your Kudus. fire touch them, Biarkan make your fire apimu touch them. menjamah mereka Tuhan. Korakataya. Berdoa. Berdoa. Terus. Korabakababandala rakasianda. Berdoa, Bo. Berdoa. Berdoa. Let's go. Oh, yeah, this one. Yeah, tell her I say. Berdoa. Don't just sit there. Pray. Saudara jangan hanya duduk, tapi berdoalah saudara. Berdoa. It's your altar. Ini adalah altar saudara, Come ini Holy adalah Spirit with mesbah your fire. saudara. Come Holy Spirit with your fire. Roh Kudus datanglah Come dengan Holy Spirit apimu. with your fire. Come Holy Datang Roh Spirit. Kudus Come dengan Holy Spirit. apimu. Come Holy Spirit. Come Holy Datanglah Spirit. Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Kurabakababandala rabasianda rabasondai. Come with your fire upon them, Lord. Datanglah dengan apimu Tuhan Restore atas their mereka. fire tonight. Pulihkan api mereka malam ini. Restore their prayer life tonight, Lord. Pulihkan hidup doa mereka malam ini Change their Tuhan. lives tonight. Ubah hidup mereka malam ini. We break the system. Kami hancurkan sistemnya. Touch them tonight, I pray. Jamah mereka malam ini aku Come with your berdoa. anointing, Holy Spirit. Datang dengan urapanmu Roh And Kudus. touch them with fire. Dan jamah mereka dengan apimu. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus yang Kurabakababanda perkasa. rabasandai. Let's stand. Mari berdiri saudara. You'll never have more fire than when you kneel at your own altar. Saudara, You'll never have more fire engkau tidak akan pernah penuh than when dengan you api. kneel at your own altar.
Kalau engkau tidak berurusan when you dengan, humble your heart before God at your own altar, kalau saudara merendahkan hati saudara di mesbah saudara, God can restore your fire. Tuhan bisa memulihkan api saudara. When we humble ourselves before the Almighty God, Ketika kita merendahkan hati di hadapan at Tuhan our yang own besar, altar, di mesbah kita sendiri, fire can be restored. api itu akan dipulihkan. Amen. Amin. Amen. Katakan amen. Let's raise our hands. Mari angkat tanganmu, saudara. Mengasihi